Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarek lalang, ngarek reba, ngarek rokem, bebena bato. Ngereng salam, ngereng sembe, ngereng songkem ban pangista. Akatina apa kabar setujuan teretan? Setua sengudah, sebadan yang pelosok tisah atau bekota se-Indonesia. Darmantar sarang Allah Ta'ala tetap iparina kesehatan. Aftina bakal maus kitab tafsir Jalalain Al-Quran surat Al-Hadid ayat 2 lekor. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin wa amaddana bimadadihi wa asrarihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Ma asaba ta'tib min musibatin pun apa situ musibah oleh ta'tib fil ardi dalam bumi bil jadbi kalaban kekerengan atau bepaceklik wala ban ta'tib fi anfusikum dalam banyak-banyak abti bing sampian setaja kal maradi akatia songkan wa faqdil waladi ban saytana nak poto illa angin fi kitabin etoles nang loh mahfud yakni angarapakin pasir mufassir al-lauhal mahfudah da papan seeraksa min qabli an nabra'aha dari sebelum atatiyakin pasar ingsun Allah hada khaliqa makhluk wal bariyata ban umat manusia ay nakhluqaha sebelum atatiyakin pasar ingsun Allah hada khaliqa makhluk wal bariyata ban umat manusia wa yuqalu ban etbuakin fi nikmati pun apa dalam nikmat kadzalika akatia ka disa ampun etoles nang Allah mahfud inna dzalika saong kuna pun apa ka disa ngaoningin ben nyatet nang Allah mahfud situng-situng sakita tebe Allah yang ngatusin Allah yasirun panika gampang. Imam Ahmad As-Sawi nang Hasyiatus Sawi adabu min sebada nang ayat ka dinto panika zaida apon apa karena ampun memenuhi telok syarat pertama min nang lafat nang ayat ka dinto tomi pesemarana jumlah manfiyah beda mana fi ya deung kedua karena saya pengecir kelaban min nang ayat ka dinto panika arapa isim nakirah lafat musibatin senomor telok karena jumlah antara min ben majrurah ni kebeda nang mahal rafa tati fa'il dari fi'il asabah. Pada sarang dabuna Imam Ibnu Malik nang Alfiyana wazida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar. Nang ayat kadinto abahas tentang musibah. Ulama sebagian beda pendapat termasuk Imam Mutawalli al-Asy'arawi nang tafsir Asy'arawi juz 4 lekor halaman 14.950 ada bose maksud kalaban musibah nang ayat kadinto panika bencana. Kalaban artian situng-situng setebe dak manusia manabi tepe nika bisa lemah dan keluar manusia dari kenikmatan. Kati semisal beda gempa bumi atau besake ketika tepe dak manusia nika manusia si asal seneng tentram oding bisa terancam ben aroma sesosa. Pendapat dari Imam Mutawalli Asy'arawi nika edukung sarang mufassir Nusantara Buya Hamka nang tafsir Al-Azhar. Nang tafsir Azhar cukan adabu musibah ni kebia yartakin kalaban bencana. Jumhurul mufassirin cukan biasana pendapat saya maksud kalaban musibah panika bencana. Tapi beda sebagian ulama mufassir saya akaduin tafsir bidah akatib Profesor Qurasyihab nang tafsir Al-Misbah ada buakin nang tafsir Al-Misbah juz 14 halaman 43 ada buakin saya maksud kalaban musibah nang ayat ka dinto panika bisa yartakin umum bisa situng-situng sepositif atau negatif bisa aropakin musibah atau nikmat anugerah. Jadi karena lafat musibah epon tu dari fi'il madi asaba yusibu si artena sing penting situng-situng satebe aropa anapa saos kalaban tafsiran ka dinto akhirnya Profesor Qurasyihab angartiakin ayat panika musibah otabah nikmat anugerah sekita tebe otabah si ampon tebe de manusia otabah de bumi nika sedayana ampon etoles catat nang Allah mahfud sedayana ampon kaoningin sarang Allah Subhanahu wa taala. Nang ayat kadinto cukan beda pembagian musibah beda setoron
beda dua pembagian, musibah beda setoron dak bumi secara umum, beda musibah setoron dak tung persitung orang secara khusus. Apa dabun Imam Mutawalli Asy'arawi, torona musibah ni ke penyebab awal penyebab badana kelakuan dosa dari manusia. Ketika tak ada kelakuan dosa, tak ada musibah nikah etoronakin sareng Allah Taala tangkin beda kelakuan dosa timin. Setelah situng dalil nang Quran surat Asy-Syura ayat 30 ada bu Allah Taala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setaja musibah sate pada manusia nikah sebab akin kelakuan tanah ngatibi, kelakuan dosa nah ban salain. Ban banyak penyaporana Allah de orang yang salah dosa tak langsung etebanin musibah sareng Allah. Dari pembagian kedua panikah beda se anyebab akin torana musibah dabun Imam Mutawalli Asy'arawi sebab akin dosa. Senomor dua sebab akin kelakonna abai kabaya manusia tibi akati muang sampah sembarangan ngai songai sing kena nyebab akin banjir atau pencemaran udara sing kena bisa nyebab akin gempa dan selainnya. Nikah ampun Allah Ta'ala peringat akin dak manusia untuk tak ikhlakoh. Allah Ta'ala ada bunang surat Allah Ta'ala ada bunang surat Al-A'raf ayat 59 wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jak merosak kake nang bumi semarana bumi nikah sareng Allah Ta'ala ciptaakin kalaban bentuk bagus. Tapi bi kake pas kene sapro sak aja. Juga Allah Ta'ala dabu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nang surat Ar-Rum Allah Ta'ala dabu ayat panikah dadi sedaja kerosakan nang bumi bentase nikah penyebab situng kelakuan manusia. Seengkena ketika manusia alako situng kerosakan maka sareng Allah Ta'ala musibana petoron karena bayi kegebay tibi sareng manusia. Pendapat dari Imam Mutawalli Asy'arawi panika idukung sareng Abu Qatadah nang tafsir Ibnu Katsir Abu Qatadah adabu tak mungkin situng musibah akati cocok duri otabah tepak-pak de bato otabah ora badana beda sepeke nika tak mungkin tepe kecuali beda dosa se kelako dabun Abu Qatadah. Tapi penyaporan Allah ausa lebih luas daripada nyiksana Allah Ta'ala. Banyak sareng Allah Ta'ala seki isaporah tak langsung itoronin adab. Sedaja musibah seki tak tomiba otaba se ampun tomiba ampun catet nang Lauh Mahfud. Se kocak Lauh Mahfud ni kapon apa? Ulama nang tafsir Ibnu Katsir surat Al-Buruj ayat selekor fi lauhil mahfud kaisa adabu. Posisi Lauh Mahfud riwayat akin dari Anas bin Malik Ibnu Jarir Al-Jabu. Lauh Mahfud nika posisinya beda nang dainah malaikat Israfil. Akan tetapi malaikat Israfil sareng Allah Ta'ala tak yatinin untuk bisa ningalen Lauh Mahfud meskipun posisinya beda nang dainah malaikat Israfil. Dabuna Anas bin Malik. Untuk bentuk Lauh Mahfud nika sareng Imam Al-Baghawi riwayat akin dari Ibnu Abbas juga nang tafsir Ibnu Katsir. Lauh Mahfud ni kebentuk papan dari permatan pote. Lebar pada sareng jarak antara barat dan timur, lanceunga pada kelaban jarak antara bumi dan langit. Ekir-pengkir papan nikah hiasi kelaban yakut ben kolam penana untuk papan nikah aropa akin cahaya. Kadintoh bentuk Lauh Mahfud. Sedaja musibah sekita otabase ampon tebe nikah Allah Ta'ala ngoningin sebelum atatiakin musibah natibi otaba sebelum atatiakin bumi natibi otaba sebelum atatiakin manusia natibi tetinang ayat min qabli an nabra'aha nikah ulama khilaf ha marji domir nikah abalika lafat napa arujuk da lafat napa. Imam Ahmad As-Sawi nang Hasyiatus Sawi nikah adabu aroju da lafat musibah edukung sareng
Profesor Qurasyihab nang tafsir Al-Misbah pada. Tapi Imam Nawawi Banten nang tafsir Murah Labid saya kenal tafsir Al-Munir nika ada buakin nika bisa aroju dak telok lafat sekaligus. Lafat masoib, lafat anfus, lafat ardun. Tapi selebih ahsan dabuna Ibnu Katsir etarje sareng Ibnu Katsir seahsan nika irujuk marji dhamir ada lafat khaliqah aropakin makhluk. Ben bariyah aropakin umat manusia. Kalau ben ada bu khaliqah masoib musibah lafat musibah sarang lafat ardun nika masuk. Kalau ben ada bu bariyah umat manusia nika juga masuk. Dalil penapa dabun Ibnu Katsir nika iriwayat akin dari salah satu tabi'in Mansur bin Abdurrahman nika pernah kilengkian sarang tabi'in Hasan Basri. Sahabat Hasan Basri kemudian pada situ orang laki datang dek Mansur nika untuk merintah Mansur atanya tentang ayat panika dek Hasan Basri. Kemudian Hasan Basri ajawab, Subhanallah, saya orang sekik mang kelaban ayat panika. Kullu musibatin seungkun setiap musibah baina sama'i wal ardi tabuna Hasan Basri yang antara bumi dan langit nika fi kitabillah ampun catat sebut aja nang Lauh Mahfuz. Min qabli ayyabra an-nasamah sebelum bahkan Allah taala ada yakin makhluk ben manusia tibi. Sehingga rajung da khaliqa ban bariyah. Dabun Ibnu Katsir. Selanjutnya ilmu Allah taala nikah bisa yartiakin kelaban ayat panika qadim. Ben ayat panika bisa dibantahan paling kuat dak paham qadariyah. Saya ada buakin bahwa ilmu ta'ala laisa biqadim malaikan ilmu ta'ala hadis tak bisa ngoningan situng-situng sekitar tomiba. Untuk penguat dari ayat panikah bada hadis juga riwayat akid dari Amr bin As nang riwayat Muslim ada buakin Rasulullah pernah ada bu seungkun Allah taala nika qaddaral maqadir ampun amastaakin setaja qada qadar nika min qabli ayakhluqas sama wal ard sebelum Allah taala ada yakin langit dan bumi bi khamsina alfi sanah kalaban jarak 50 ebu tahun sebelum tetin langit dan bumi kodok kodar pun ampun bada dabuna Rasulullah dari keadaan toh panguoning Allah taala bisa isimpulakin ilmallah inna ilmallahi ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ilmu Allah taala ngoningin dak situng-situng seampun bada ban juga ngoningin dak situng-situng sebakal bada. Ilmu Allah taala juga ngoningin dak situng-situng sekitak bada. Jak saking ngadeki apa bada sareng Allah taala bentuk badana kebadaan badana katina apa bentuk Allah taala juga oning. Jadi innallaha ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dabuna Ibnu Katsir nang tafsir Ibnu Katsir. Dari Kak Dinto saya ingin aktina sampai akhir sejukan Mufassir Nusantara Buya Hamka nang tafsir nyamana tafsir Al-Azhar juz sanga Sohifa halaman 7190 nika ada buakin tugas manusia nika cuma beda telok. Pertama ridho, kedua tawakal, senomor telok nika ajalanakin. Sedaja ketentuan kodok qadar sa'aropa akin musibah otaba sa'aropa akin anugerah nikmat dari Allah taala. Wallahu a'lam bisawab. Salam situng dara Madura.